नमस्कार शुभ सकाळ। आज डिसेम्बर मास 29 तारीख सोमवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक करी दियंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी दियंतु। मु आज आपण मानक पई केते गोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, जानुआरी 1 पई मध्यरात्रु श्रीमंदिर खोलिबाकु नै विरोध करी गजपति महाराज आईन मंत्री मुख्य प्रशासकों को चिट्ठी लिखिले परिचालना कमिटी सदस्य महेश कुमार साहू। धार्मिक तथा परंपरा दृष्टिकोण आदौ समीचीन नुहे। प्रति वर्ष धर्मशास्त्रविद और संस्कृति विशारद प्रतिक्रिया प्रकाश करुचंती। तेणु जानुआरी 1 पई महाप्रभुଙ୍କ राति अनिद्रा करा न जाऊ। महाप्रभुଙ୍କ स्वाभाविक दैनंदिन नीतिकांतिर व्यवस्था करा जाऊ। परवर्ती खबर, नुआ वर्ष पई पुरी रे पर्यटकଙ୍କ भिड़। नुआ वर्ष रे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन पई अनेक भक्त भिड़ जमाइचंती। प्राय 4 लाख श्रद्धालुଙ୍କ समागम को दृष्टि रखी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। 10 जन अतिरिक्त एसपी, 33 जन डीएसपी एवं 300 रु अधिक पुलिस अधिकारींकर एक स्वतंत्र कमांड गठन होईछि। 60 प्लाटून पुलिस कर्मचारी को नहीं एक शक्तिशाली बाहिनी को नियोजित करा जायछि। भक्तଙ୍କ श्रृंखलित दर्शन लगी स्वतंत्र बैरिकेड व्यवस्था करा जायछि। श्रीमंदिर भितरे और बाहर भिड़ नियंत्रण लगी पूरी पुलिस पक्षरु स्वतंत्र सुरक्षा बाहिनी नियोजित करा जायछि। परवर्ती खबर, वर्षर शेष मन की बात कार्यक्रम रे संबोधन करिसंती मोदी। ओडिशार स्वाधीनता संग्रामी पार्वतीगिरी को प्रशंसा करी प्रेरणा बोली कहिसंती मोदी। स्वाधीनता संग्राम रे पार्वतीगिरी को भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला। 16 वर्ष रे पार्वतीगिरी स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले। 2026 रे पार्वतीगिरी का जन्म शताब्दी पालन करा जिवो। जनसेवा और जनकल्याणकारी कार्य रे निजको समर्पित करिथिले। पार्वतीगिरी बहुत अनाथ आश्रम तैयारी करथिले। तांको जीवन शैली सबु पीढ़ीଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। परवर्ती खबर, बीजेडी रे किछि ठीक ठाक चालिनी। गोटिए परे गोटिए जिल्लारू बीजेडी को बेदखल करुछि बीजेपी। एपटे कांग्रेस नेताଙ୍କ मन मिसुनी। ओडिशा राजनीतिर एभଳି घड़ीसंधि मुहूर्त रे नुआ आंचलिक दल गठन चर्चा जोर धरिछि। 2026 रे कड़ लेउटाई पारे ओडिशा राजनीति। आसंता पंचायत निर्वाचन को लक्ष्य रखी एबेठू मेली कलेनी राज्यर प्रमुख दलर वरिष्ठ असंतुष्ट और अनुभवी नेता। निज दल विरोध रे खोला मंतव्य दे सुचाइलेनी नुआ वर्ष रे सेमाने नै पारंती नुआ निष्पत्ति। एपटे नुआ वर्ष रे नुआ आंचलिक दल गठन नै चर्चा बढ़ुची। परवर्ती खबर, बीजापुर जिल्ला रे पुणी नक्सल हिंसा देखिबाकू मिलिछि। एही अंचल मालकानगिरी सीमांत रे थिला बेले एहाकू नै लोकंग मध्य रे आतंक बढ़िबारे लागिछि। गोटिए पटे पुलिस रा ऑपरेशन जोरदार हेउथिला बेले अन्य पटे नक्सल निजर उपस्थिति जाहिर करिया पई हत्या करि चलचंती। जिल्लार पामेड थाना अंतर्गत एरापल्ली ग्राम रे गतकाली राति रे सशस्त्र नक्सल पसिथिले। गाँ रे पसी ग्राम रे आत्मसमर्पण करिथिबा नक्सल पुनेम बुदार को खोजिथिले। घरे सोईथिबा अवस्था रे पुनेम को घरु टाणी आनी पुलिस इन्फॉर्मर दर्शाइथिले। तुमे पुलिस सह मिसी संगठन को ध्वंस करने को चाहूच बोली अभियोग करथिले। सेहिठारे ही धारुआ अस्त्र रे आक्रमण करथिले, जहा फल रे घटनास्थल रे ही पुनेम रो मृत्यु होइथिला। हत्या परे ग्रामवासी को चेतावनी देई नक्सल जंगल भीतर को चली जाइथिले। शनिवार सकाळु ग्रामवासी पुलिस को खबर देबा परे पुलिस घटनास्थल रे पहुंची मृतदेह को जबत करिबा सह व्यवच्छेद कराई परिवार लोकन को हस्तांतर करिसंती। परवर्ती खबर, राज्य रे प्रबल शीतलहरी जारी रहिछि। तथापि आगामी 5 दिन मध्य राज्यर विभिन्न स्थान रे घन कुहुड़ी हेबार संभावना रहिछि। आईएमडी रो पूर्वानुमान अनुसार आगामी 3 दिन पई राज्य रे शीतलहरी जारी रहिबो। आगामी 3 दिन मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा रे कौनसी परिवर्तन हेबार संभावना नहीं। आसंता 3 दिन परे राज्यर अधिकांश स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा धीरे धीरे 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबार संभावना अछि। राज्य रे शीतल लहरी जारी रहिथिबारु रविवार सकाळे राज्यर 13टी स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस तले थिला। परवर्ती खबर, संबलपुर जिला ऐठापल्ली थाना रे रविवार पश्चिमबंग पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। पश्चिमबंग मुर्शिदाबाद अंचल रे जने श्रमिकों को हत्या करा जाइतिला। एही मामला रे पश्चिमबंग पुलिस ऐठापल्ली थाना पुलिस सहायता रे तदंत करी घटना रे संपृक्त 6 जन को गिरफ्त करिछि। एपरिकी पुलिस गिरफ्त अभियुक्तों को कोर्ट चालान करिथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, आसंता 5 वर्ष रे अर्थात 2030 सुधा भुवनेश्वर, पुरी एवं विशाखापट्टनम रे रेल चलाचल क्षमता 2 गुणा करा जिवो। एथिपई प्रमुख भित्तिभूमि गुड़िक उन्नतीकरण कार्य जारी रहिछि बोली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देइचंती। से कहिचंती पुरी रे वर्तमान 6टी लाइन को पूरण करिवा पई 2टी अतिरिक्त पूर्ण लंब
ସମନ୍ୱିତ ପିଟ୍ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଚିଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ନୂତନ ଲାଇନରେ ଏକ ନୂତନ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଚିଂ ଟର୍ମିନାଲ ଡିପୋକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ଲାଇନରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଆକାରର କୋଚିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। କେତେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହୁନଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜି ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଟାମାହା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସି ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସ୍ଆଇ ରୂପକ ଦଳେଇ, ଏଏସ୍ଆଇ ବୁଲୁ ବେହେରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ହୋମଗାର୍ଡ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସଦଳ ବଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଇକିଆ ତହସିଲଦାର ଦେବାଶିଷ ଜେନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗଭୀରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ତିନି ସେନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କରୱାନ ନୌସେନା ବେସ୍ଠାରେ ସବମରିନ୍ ବାଗଶିରରେ ଯାତ୍ରା କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର କାଲଭାରୀ ଶ୍ରେଣୀର ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବାଗଶିରରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବୁଡ଼ାଜାହାଜଟି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠାରେ ବୁଡ଼ାଜାହାଜର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବଦାଉନରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଏକ ମଇଁଷି ଏବେ ସମଗ୍ର ଗାଁ ପାଇଁ ଭୟର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏକ ପର୍ବରେ ଭୋଜି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରାଇତା ଯୋଗୁଁ ରାବିସ୍ ଭୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ଡଜନ ଡଜନ କି ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ନୁହେଁ, ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ବଦାଉନ ଜିଲ୍ଲାର ଉଝାନି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରିପୋଲ ଗାଁରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭୋଜି ପରେ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଇତା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାଇତା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କ ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଟର ମିଲ୍କରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ମଇଁଷିକୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପାଗଳ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେଥିରେ ରାବିଜ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରାବିଜ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଏହି ସଙ୍କଟର ପ୍ରକୃତ ସୀମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରବାସ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟୁରୋର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ହଜାର ହଜାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ଡାକ୍ତର, 11,000 ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ 13,000 ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଶାସକ ଏବଂ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।